अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और अपना काम जो है वो कर रही हूँ। अभी छुट्टी पे ही हूँ मैं। असल में बेटी मेरी जो है वो अकेली होती है, दामाद और बेटी। तो वो मुझे जाने ही नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं जी आप इधर ही रुको। अब उसका एरिया ऐसा है यहाँ पे इस्लामाबाद में कि जहाँ पे फूड पांडा सर्विस भी नहीं है, वरना मैं उसे कह रही थी अगर यहाँ पे फूड पांडा सर्विस होती तो मैं तुम्हारे घर से ही काम स्टार्ट कर लेती और अपना मेरा काम भी चलता रहता, तो चलो मैं तुम्हारे पास भी रह जाती। तो वैसे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि अभी काफ़ी दिन मुझे हो गए हैं। 19 तारीख से मैंने ऑफ़ किया हुआ है और तकरीबन काफ़ी आज 9 मेरा ख्याल है 8-9 तारीख हो गई है। तो लेकिन ये है कि मुझे मसला कोई नहीं हुआ, मैंने ऑफ़ किया हुआ है। तो एक अभी आज ही मुझे एक क्वेश्चन आया था क्योंकि मैं अपनी वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर रही थी। कुछ मैं घर से बना के लेके आई हुई थी, जैसे अपनी जो मेरी वीडियोस हैं ऑर्डर्स वगैरह की, कुछ रेसिपीज़ की वीडियोस मैं यहाँ से शूट कर रही होती हूँ। कुछ क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं जिनके मैं जो जवाब दे रही होती हूँ। तो इसलिए मेरा ये थोड़ा सा काम जो है अभी फ़िलहाल चल ही रहा है, तो इसी से रिलेटेड मैं आज आपसे बात करूँगी। क्योंकि किसी ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया है कि मैं काम करना चाहती हूँ। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन ये है कि मेरा इरादा है कि मैं महीने 2 महीने बाद घर चेंज करना चाहती हूँ, तो इस वजह से मुझे कोई मुश्किल तो नहीं होगी। तो ये मुझे ऑलरेडी पता था कि कुछ ऐसा होता नहीं है, मेरा ख्याल है ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने जो फूड पांडा को जो जो ये काम पूरे पाकिस्तान में जो कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड करते हैं फूड पांडा पे जो होम शेफ्स हैं, मैंने उनको अभी कॉल की है थोड़ी देर पहले। मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे मेक श्योर किया इस क्वेश्चन का आंसर कि आप मुझे बताएं ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, आप काम करना चाहती हैं, इवन कि कोई भी जैसे जो ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करें वो एक जगह पे रहते हैं और वहाँ पे रहते हुए अगर वो काम कर रहे थे, उन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ था और वो कहीं और मूव हो गए हैं, मतलब किसी और एरिया में, या उन्होंने घर चेंज कर लिया है, तो कोई भी मुश्किल नहीं है। आप इजीली जो है अपना काम कंटिन्यू कर सकती हैं। जस्ट आपको ये करना होगा कि जब आप जब आपने चेंज करना होगा, उससे पहले अपने मैनेजर को या जो फूड पांडा के लोग हैं, मतलब जो भी आपसे कनेक्टेड होंगे, आपको उनको इन्फॉर्म करना होगा कि सर मैं इस तरह से घर चेंज कर रही हूँ, या ये मसला है, या मैं इतने दिन के बाद मुझे चेंज करना है, तो आप मेरा रेस्टोरेंट क्लोज़ कर दें और उसके बाद मैं न्यू ड्रेस के साथ अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो वो आपका रेस्टोरेंट क्लोज़ करेंगे और उसके बाद जब आप न्यू घर में शिफ्ट हो जाएंगी तो वहाँ जाके आप उनसे फिर से रब्ता करेंगे और उन्हें अपने न्यू घर का एड्रेस, अपनी लोकेशन, पिन लोकेशन वो आपसे मांगेंगे, आपका एड्रेस मांगेंगे। तो वो जब आप उनको देंगे तो वो दोबारा से जो है आपके न्यू एड्रेस पे आपका रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। आप इजीली जो है वो अपना काम जो है वो कंटिन्यू कर सकती हैं। कुछ लोग मतलब ऐसा एक आदमी किया कि जैसे उन्होंने काम बंद कर दिया, वो कहीं चले गए लेकिन उन्होंने फूड पांडा वालों को बताया नहीं, या उन्हें खुद ही कह दिया जी कि हमने काम नहीं करना और मेरा रेस्टोरेंट बंद कर दे। और उसके बाद हुआ ये कि जब वो दोबारा उन्होंने काम करना चाहा कि भाई मैं दोबारा काम करना चाहती हूँ, तो फिर फूड पांडा ने उन्हें कहा कि ठीक है आप काम करना चाहती हैं, आप दोबारा से रजिस्टर्ड हों और फिर दोबारा से आप काम कर सकती हैं। तो आपने कोई भी आप में से अगर कोई ऐसा करना चाहता है, जैसे कोई छुट्टी, जैसे मैं आई हुई हूँ, छुट्टी आना चाहता है, कहीं भी कोई ऐसा मजबूरी है कि उसे जाना पड़ गया है, या कोई घर का इशू है कि आपने घर चेंज करना है, तो प्लीज़ आपने उनके साथ कांटेक्ट में रहना है। जो भी आपका मैनेजर है उसे आपने अपनी पूरी बात बतानी है, उसे जो भी मसला है उससे के साथ डिस्कस करना है और उसके मशवरे के साथ आप अपना रेस्टोरेंट जो है वो क्लोज़ करवा के दोबारा ओपन भी इजीली करवा सकते हैं। उसमें कोई मसला नहीं होता। मसला हमें तब होता है कि जब हम ना उनकी कॉल उठाते हैं, ना हमें उन्हें बता रहे होते हैं कि अगर हमने रेस्टोरेंट क्लोज़ रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, उसकी रीज़न क्या है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो फ़ौरन ही आपको मतलब ऑफ बोर्ड कर देते हैं। वो भी कुछ अर्सा इंतज़ार करते हैं। आपको बार बार आपका जो मैनेजर है उसके थ्रू मैसेजेस भी आपको व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं कि जो लोग जो होम शेफ्स हैं वो अपना किचन रन नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ उसको ओपन करें, प्लीज़ कांटेक्ट करें, वरना हम आपको ऑफ बोर्ड कर देंगे। तो इस तरह के मैसेजेस आपका जो मैनेजर है वो अक्सर आपको व्हाट्सएप पे कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ उसका भी ध्यान रखा करें। अगर आप सीरियसली काम करना चाहती हैं फूड पांडा के साथ, तो प्लीज़ चीज़ों को सीरियसली लेके चला करें।
پھر بعد میں ہم لوگوں کو شکایت ہوتی ہے جی کہ فوڈ پانڈا نے یہ کر دیا، فوڈ پانڈا نے وہ کر دیا، تو کچھ غلطیاں ہماری اپنی بھی ہوتی ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے پلیز آپ اپنا جو کام ہے اس کو بڑا سیریس لے کے چلیں، تبھی آپ اس میں کما بھی سکیں گے، آپ کا کام بھی بہتر ہوگا. اب جیسے میں چھٹی پہ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جب میں جاؤں گی تو سٹارٹنگ میں مجھے آرڈرز کا مسئلہ ضرور ہوگا، کیونکہ اپنا وہی بات ہے کہ جو کسٹمر ہے وہ ظاہری بات ہے دوسرے ریسٹورنٹ سے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو مطلب فرق اتنا نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ اگر ان کو کسی اور ریسٹورنٹ کا کھانا پسند آ جاتا ہے تو پھر وہ وہیں آرڈر کریں گے، پھر وہ آپ کو نہیں کریں گے. اصل میں نقصان چھٹی کا ہمیں ہی ہوتا ہے. فوڈ پانڈا کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ہمارا نقصان ہوتا ہے کہ ہمارے کسٹمر جو ہیں وہ پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. کچھ کسٹمر ہیں جو آپ کے رہتے بھی ہیں، جیسے ابھی بھی میں آئی ہوئی ہوں تو ایک نے مجھے میسج کیا کہ میم آپ نے کیا ہمیشہ کے لیے اپنا ریسٹورنٹ بند کر دیا، کیونکہ ابھی کافی دن ہو گئے ہیں میرا ریسٹورنٹ بند ہے. تو پھر میں نے انہیں آنسر کیا کہ نہیں بھائی، میں اس طرح سے جو بات تھی وہ بتائی کہ یہ بات ہے، تو انشاءاللہ میں واپس آ کے اپنا ریسٹورنٹ اوپن کروں گی. تو جو آپ کے ریگولر کسٹمر ہیں ان کو انتظار بھی رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا یہ نقصان ضرور ہوتا ہے کہ سٹارٹنگ میں مجھے پھر سے تھوڑے دن ویٹ کرنا پڑے گا، اس کے بعد جا کے جو میرے آرڈرز ہیں وہ ریگولر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو چھٹی کے بعد یہ ہے کہ یہ اسٹرگل ہمیں کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے جب بہت ضروری ہو تبھی آپ اس کو کلوز کریں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ہے ایسا جو آپ کی غیر موجودگی میں کام کر سکتے تو پھر بھی آپ کو کلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کنٹینیو کر سکتے ہیں، کم آئٹم کے ساتھ کر سکتے ہیں، کچھ ایسی آئٹمس کے ساتھ کہ جو لوگ جو آپ کے پیچھے ہیں، یعنی جو آپ کے گھر میں موجود ہیں، وہ اس آرڈر کو ہینڈل کر سکیں. تو وہ آپ اس طرح کی چیزیں صرف آن کر کے بھی اپنا کچن آن رکھ سکتے ہیں. جیسے ایک ہماری وینڈر تھیں تو وہ کیا کرتی تھی، جب کہیں باہر جاتی تھیں تو وہ صرف پراٹھا، انڈا یا آملیٹ اس طرح کا جو تھا نا وہ آن کر کے چلی جاتی تھی. وہ کہتی تھی کوئی بات نہیں، یہ پیچھے امی ہیں تو وہ بھی ہینڈل کر لیں گی. تو اس طرح کا چھوٹا موٹا آرڈر جیسے سیلڈ آن ہے، اس طرح کی چیزیں، تو یا کوئی سالن گرم کر کے دینا ہے تو وہ بھی آن رکھ کے آپ جا سکتی ہیں. تو آپ اس طرح سے بھی کام کر سکتی ہیں اگر آپ موجود نہیں ہیں تو کم چیزوں کے ساتھ بھی. تو ہوپ فلی کہ آپ کو آپ کے کوشچن کا آنسر مل گیا ہوگا کہ آپ جہاں رہ کے کام کر رہی ہیں یا کسی نیکسٹ اگر آپ نے گھر چینج کرنا ہے وہاں جا کے آپ نے کام کرنا ہے تو آپ ایزیلی کر سکتی ہیں. جسٹ آپ نے اپنے مینیجر کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے، اسے ساری بات بتانی ہے، اور اس کے بعد اپنا جو آپ کا ایڈریس ہوگا اس کو آپ جو ہے ریفریش کروائیں گی، اپنی لوکیشن ریفریش کروائیں گی، اور اس کے بعد آپ کا کام جہاں بھی آپ جائیں گی وہاں پہ شروع ہو سکتا ہے، اگر کہ وہاں پہ فوڈ پانڈا کی سہولت موجود ہے. یہ بھی میک شور رہیے گا کہ جہاں بھی آپ جا رہے ہیں وہاں پہ فوڈ پانڈا سروس ہے. اگر ہے تو پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ کو پرابلم ہوگی، آپ کو ریسٹورنٹ کلوز کرنا پڑے گا. تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیے گا. ہوپ فلی کہ آپ کو آپ کا کوشچن کا آنسر جو ہے وہ ڈیٹیل میں مل چکا ہوگا. انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.